नमस्कार मित्रों, सौथी मोटा समाचार आपने मળી રહ્યા છે। આ સમાચાર સાંભળીને તમે પણ ચોંકી જશો એવી મોટા સમાચાર आपने મળી રહ્યા છે। જી હા મિત્રો, खुदे जज साहेबे कीधुं छे के चेतरभाई वसावा पर 10 वर्षनी सजा थई शके छे। चेतरभाई वसावा जेल में 10 वर्ष काढ़ी शके छे। 10 वर्षनो जे एक नवी कलम उमारवामां आवी छे, ए कलम लगाडवामां आवी छे। शुं खरेखर चेतरभाई वसावाने 10 वर्षनी सजा थशे के नहीं थाय, ए सौथी मोटा समाचार आपणे मळ्या छे। जी हाँ, वीडियो ने अंत सुधी जोजो ने अपनी चेनल पर नवा हो तो चेनल ने सब्सक्राइब करवानुं बिल्कुल भूलता नहीं। हूँ तमने एक समाचार बतावा जई रह्यो छे। बिल्कुल अत्यारे जे जज साहेबे एक इंटरव्यू मीडिया द्वारा जाणवामां आव्युं छे, जेम कीधुं छे के भाई एक नवी कलम जे छे पुलिस साहेबो उमारी छे के एमने अंदर राखवा माटे, जाणी जोईने खोटी रीते एमने अंदर राखवा माटे जे कलम जे छे ते उमारवामां आवी छे के 10 वर्षनी जे कलमनी अंदर 10 वर्षनी जे जोगवाई आपवामां आवी छे। जे एट्रोसिटीनी जे अत्यारे नवी कलम आवी छे ए कलम जे अत्यारे लगाडवामां आवी छे, परंतु ज्यारे रिमांड मांग्या हता त्यारे जज साहेबे आ रिमांड मंजूर नता कर्या। जेम कहेवाय छे के खोटी छे आ फरियाद, आ रीतना जे जज साहेबे कर्युं हतुं અને સાથે સાથે જામીન અરજી પણ મૂકી હતી, પણ જામીન અરજી પણ ભગાવી દેવામાં આવી છે। અને બધા લોકો કહે છે કે ચેતરભાઈ વસાવા નિર્દોષ છે અને 2 દિવસની અંદર જેલની બહાર બિલકુલ આવી જવાની પૂરી શક્યતા છે। એ તો કેવું રહેશે એ જરૂરથી આપણે જાણીશું, પરંતુ અત્યારે જે પણ માહિતી આપણને મળેલી છે એ માહિતી સાચી છે કે 10 વર્ષની જે જોગવાઈની જે કલમો છે લગાડવામાં તો આવી હતી, પરંતુ કોર્ટે મંજૂર નહોતી કરી। કેમ? કોર્ટને લાગ્યું કે આવી નાની એવી બબાલમાં આટલી મોટી કલમ હોઈ ના શકે। આના કારણે જે કોર્ટે જે મોટો ने आवी बधी कलमों के आवी बधी फरियाद योग्य ना लगता कोर्टे आज तमाम जे अरजीओ हती अने तमाम जे रिमांड हता ए फगावी देवामां आव्या छे। जरूरथी आपणे नेक्स्ट विडियो में मळशुं। जय हिंद, वंदे मातरम।